ወንጌል ዮሐንስ 21 ካብ 15 ዘሎ ከምቡበ ብስም እግዚአብሔር አቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምስተመጽሑ ኸዓ ኢየሱስ ንስምዖን ጴጥሮስ ስምዖን ወዲዮና ካብዚአቶም አብሊጽካዶ ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ንሱ ኸዓ ወጎይታይ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱ ኸዓ ያውተይ አብልዕ በሎ ከም በሐድሽ ከዓ ካልኣይ ግዜ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረንዶ ኢኻ በሎ ንሱ ኸዓ እወ ጎይታ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱ ኸዓ አባጊዕ ሓሉ በሎ ሳልሳይ ድማ ስምዖን ወዲዮና ተፍቅረንዶ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ግዜ ተፍቅረንዶ ኢኻ ስለ ዝበሎ ጉሂዩ ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኣለኻ አነ ከም ዘፍቅረካውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ አባጊዕ አብልዕ ንሱ ከዓ በጽሒ ኮለኻ ባዕልኻ ተዓጢቕካ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ነርካ ምስ ኣረካ ግና ኣእዳውካ ከም እተልዕል እሞ ካልኦት ከም ዘዕጥቑኻ ናብ ዘይደለኻዮ እውን ከም ዝወስዱኻ ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ ብኸመይ ዝበለ ሞት ንኣምላኽ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ምእንቲ ክሕብሮ እዩ እዚ ዝበሎ እዚ ምስ ተዛረቦ ከዓ ሰዓበኒ በሎ ንጸሊ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን ኣምላኽ ንስኻ ዓብይ ኢኻ ስለዚ እቲ ናትካ ዕቤትን ናትካ ጸጋን ኣባና ክግለጽ ንጽሊ ኣሎና ክብሪ ኩሉ ንስኻ ውሰድ ብስም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ዘንበብናዮ ናይ ሎም መዓንቲ ትንሳኤ ናይቲ ዓብይ ተልእኾ እዚ ትንሳኤ እዚ ብዛዕባ እቲ ዓብይ ተልእኾ ናይ ጎይታ እዩ ሓደ ግዜ ኢየሱስ ስለምንታይ ሞይቱ ስለ ኃጢአትና ንምንታይ ኢየሱስ ተንስዩ ስለ ጽድቅና ብድሕሪ ኢኸ እቲ ቀንዲ መልሲ ኣብዚ ደሎ ኢየሱስ ካብ መቃብር ምትንስኡ ካብቲ ሙት ግብርና ካብኡ ምእንታን ተንሲእና ንኽብሩ ክንነብር እዩ ናብራና ኩሉ ናይ ትንሳኤ ናብራ ክኸውን እዚ እዩ ናይ ኣምላኽ ዕላማ ግና ጴጥሮስ ሓደ ነገር ኮይኑ ኢየሱስ 3 ግዜ ከሂደዮ ጠሊመዮ ስለዚ በቃ ናተይ ነገር ወላ ሓደ የብሉን ስኢልካ ይበቃ ኣነ ከኽብሮ ደሊ ነይረ ከገልግሎ ደሊ ነይረ ሕጂ ግን ኣነስ ኢልዎም ጴጥሮስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይደ እዚ ሕጂ ካብቲ ናቱ ድኻም ካብቲ ናቱ ውድቀት ካብቲ ናቱ ንድሕሪት መምላስ ካብኡ ዝተበገሰ ቃል እዩ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይደ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ኣሎ ድኻም ምስ ተሰማዓና ውድቀት ምስ ተሰማዓና ናበይና ንምለስ መስለኩም ናብቲ ናይ ቀደም ናብራና ኢና ንምለስ ናብቲ ናይ ቀደም ሓሳብና ኢና ንምለስ ናብቲ ናይ ቀደም መንገድና ኢና ንምለስ ሽዑ በቃ ኣነ ከም ቀደመይ ዘይከይድ ከም ናብራይ ዘይከይድ ከም ሰበይ ዘይከይድ ናብኡ ገጽና ኢና ንኸይድ እቲ ድሕዝን ግን እቶም ካልኦት ከኣሲ ነቲ ናይ ጴጥሮስ ዘረባ ሰሚዖም እንታይ ኢሎም ጴጥሮስ ኣነስ ዓሳ ክገፍፍ ክኸይድ እየ በሎም ንሳቶም ከዓ ንሕና እውን ምሳኻ ንኸይድ እዚ ተድሕዝን እዩ ሰብ ክጋገ ከሎ ሰብ ኣንፈሱ ክስሕት ከሎ ኣከንዲ ኣይፋልካን ኣምላኽ መሓሪ እንድዩ እግዚአብሔር ሓዳግ እንድዩ ኣብ ቃልካ ጽናዕ ኣብ ጻውዒትካ ጽናዕ ክንድልዎስ መሊሶም በቲ ቃልናቱ ደድሕሪኡ እንታይ ክገብሩ ወሲኖም ንሕና እውን ንሳኻ ዓሳ ክንገፍፍ ንኸይድ ኣብ መልእኽቲ ዕብራውያን 10:38 እንታይ ኢሉ ጻድቕ ግና ብእምነት እዩ ዝነብር ንድሕሪት እንተተመልሰ ድማ ነፍሰይ ብኡ እንታይ ትኸውን ባህ ኣይብላን ኣምላኽ ብምምላስና ብውድቀትና ይሕጎስ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀንዲ ዕላማ እንታይ እዩ እንተኢልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕላማ ናብቲ ውድቀትና እውን ናብቲ ጥልመትና እውን ናብቲ ክሕደትና እውን ናብኡ መፂኡ ከም ብሓድሽ ክመልሰና ይደሊ ስለዚ ድማ ኣብታ 21 ፍቕዲ 1 እንታይ ድሕሪ እዚ ከዓ ኢየሱስ ንደቀ መዛሙርቱ ኣብ ጥቓ ባሕሪ ጥብርያዶስ ከም ብሓድሽ እንታይ ኮነሎም ተገልጸሎም ኣበይ ተገሊጽሎም እንተኢልና ኣብቲ ንድሕሪት ምምላሶም ኣብቲ ውድቀቶም ኣብቲ ምጥላሞም ኣብኡ ኢየሱስ ተገሊጹሎም ስለ ዝበርትዑ ይኮነን ኢየሱስ ተገሊጹ ስለ ዝደኸሙ ኢየሱስ ተገሊጹ
ስለዚህ ኣብ መዝሙር ዳዊት 139 እንታይ ድድብል ካብ መንፈስካስ ናበይ ክኸይደ ካብ ገጽካስ ናበይ ክሃድሜ ንስኻ ንሰማይ እንተኸድኩ ንስኻ ኣብኡ ኣለኻ ስለዚ ኣነ ካባኻ ናበይ ክኸይድ እሞ ናብቲ እንተኸድኮ ንስኻ ኣለኻ ናብቲ እንተኸድኩ ንስኻ ኣለኻ ኣብ ኩሉ ኣለኻ ስለዚ ጎይታ ኣብ ዝኸድና እንትኸድና ንሱ ኣብ ትደለናዮ ይመፀና እዚ መሰረት እምነትና እዩ ንሕና ናብ ኢየሱስ ስለ ዝመፅና ይኮንና እንድሕና ንሱ ናብቲ ድኻምና ናብቲ ውድቀትና ንሱ ናብኡ ስለ ዝመፀ ጥራሕ እዩ ካብቲ ዝነበርናዮ መሊስና ብዘይ ኢየሱስ ናብራ እንታይ ይመስል እስከ ካብ ህይወትኩም ኢየሱስ አውጽዎ እስከ ብዘይ ኢየሱስ ናብራኩም እንታይ ይመስለ ብዘይ እምነት ናብራኩም እንታይ ይመስለ ብዘይቲ አውሽጥኩም ደሎ ቃል አምላክ እንታይ ይመስለ ናብራኩም ኣብቲ 21:5 እንታይ ይብል ኢየሱስ ከዓ ደቀይ ገለዶ ዝብላ ኣለኩም ገለዶ ኣለኩም ብዘይ ባይ ገለዶ ደሓስኩም ኣሎ ብዘይ ባይ ገለዶ በይንኩም ምኻድኩም ስጥዒምኩም ኣሎ ገለዶ ተሳኺዕልኩም ይናብራ ንሳቶም ከዓ ቁኑዕ መልሲ መሊሶም ታሕቶ ኣለኩም ዶ ያ ታሕቶ እታ ነታሕቶ መልሲ ከዓ እንታይ እዮም ኢሎሞ ንሳቶም ከዓ የብልናን ቁኑዕ መሊሶም ብዘይ ባእኻ ወላ ሓደ የብልናን ብዘይ ባእኻ ባዶ ኢና ስለዚ እቲ ኣብ ውሽጦም ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዶ ምዃኖም መስኪሮም ኣብ ሉቃስ 13:6 እዚ ምስላ ዝኸኣ በለ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ እተተኽለት በለስ ነበረቶ ፍረ ደልዩ ናብኣ ምስ መፀ ግና ኣይረኸበላን ሕሰቡ እሞ እታ በለስ ብደጊኣ እንታይ ነይራ ፅብቕቲ እያ ነይራ ናብ ኣቅርብ ምስ በለ ግን ፍረ ደሊስ ፍረ ስኢንላ እዚ ኣብ ህይወትና ዝረአ ነገር ሓደ ሓደ ግዜ ገለ ነገር ኣብ ውሽጥና ኣለና ዶ የብልናን ኢልና እንተሪኢና ገለ ነገር ብዘይ ኢየሱስ ኣይርከብኒ ደጊና ልሙዕ ክመስል ይኽእል እዩ ደጊና ፅቡቅ ክመስል ይኽእል እዩ ቅዱሳን ኣሕዋተይ ካብዚ ሓደ ነገር ክንመሃር ደሊ ሰብ ብደጊኡ ፅቡቅ ስለተኸድነ ብደጊኡ ፅቡቅ ስለተራእየ ፅቡቅ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ስለዚ እቲ ናይ ኢየሱስ ምርዳእ ይሃልወና ኢየሱስ ብደጊኦም ሪኡስ እምበኣር እዚኣቶም ዓሳ ምግፋፍ ካብ ከኣሉ ናብርኦም ክገብሩ ካብ ከኣሉ ደሓንዮም ደለዉ ኢሉ ሸለል ኢልዎም ኣይከደን ምክንያቱ እቲ ምልኣቶም ሓደ ነገር ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ሓደ ሓደ ግዜ ንሕና ብዛዕባ ሰባት ፅቡቅ ምህላዎም ብደገ ርኢና እንታዮም ኮይኖም ኢልና ኣክንዲ ብዛዕባቶም ሰባት ዘረብኦም ይኹን ኣንደበቶም ይኹን ከምቲ ዝተፀበናዮ ከይኮውን ከሎ ዘይምርዳእ ኣሎ ሓደ ሓደ ግዜ ነቲ ሰባት ኣይትርዳእሉን ኢኻ ምክንያቱ ስለምንታይ ከም ዝብለኒ ስለምንታይ ከም ዝትኸውን ስለምንታይ ሕቶም ብሕቶን ይመፀና እቲ ሰብ ኣብ ህይወቱ እንታይ ይሓልፍ ኣሎ ኣይንፈልጥን ኢና ስለዚ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ይሃሉ ይብል ቃል ኣምላኽ ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ዝርዳእ ኢየሱስ እዩ እቲ ናይ ውሽጢ ዝርዳእ ጎይታ እዩ ስለዚ ንሕና ድማ ከምቲ ሓሳብ ክርስቶስ እንተለና ንሰባት ናይ ደጊኦም ዘይኮነ ናይ ውሽጦም ክንርዳእሎም እግዚኣብሔር ፀጋ ይብዛሓልና ስለዚ እቲ ናይ ውሽጢ ሰብ ክንርዳእ እንተኽኢልና ዓብ ነገር እዩ እምበኣር እታ ገረብ ፍረ የብላን ብደጊኣ ግን ልምዕት እያ እሞ ፍረ ክህልወና ዳ እንታይ ንግበር ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 15:5 እንታይ ይብል እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ እየ ጨንፈር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ብዘይ በኣይሲ ወላ ሓንቲ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ኣሕዋተይ ብዘይ ጎይታ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብዘይ ጎይታ ከገልግል ኣይክእልኒ ኣነ ብዘይ ጎይታ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ክበፅሕ ኣይክእልኒ ብዘይ ጎይታ ሙጉያይ ትርጉም የብሉን ኣብ ክእለትናን ኣብ ሓይልናን ኣብ ዓቕምናን ዝተመርኮሰ ኣገልግሎት እንተለና ኣግባዝ ይደኽሙን ይሕለሉን ኣብ ኣፅሕ ሰንከልከል ኢሎም ይወድቅዮም እቶም እግዚኣብሔር ፅበይዎ ግና ሓይሎም ይሕደስ እዩ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎዮ ኣይደኽሙን እዮም ይኸዱ ከዓ ይሕለሉን እዮም ስለዚ ንሕና ኣብ እምነትና ጎይታ እንተጌርና ጥራሕ ኢና ክንብርትዕ ሓይሊ ክንረክብ እንኽእል ስለዚ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ምፅናዕ የድልየና ኢሉ ብዘይ ጎይታ ሓንቲ ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝፀንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ክፈሪ
ዝኽእል ሕጂ ቅዱሳን ገዛይ ኣብ ጉንዲ ወይኒ ናይ ኢየሱስ ትልገብ ጥራሕ ጎደሎይ ዝምልእ ኣምላኽ ኣለኒ ኣሕዋተይ ደቂስኩም ዶ ተሓዱ ኣሕዋተይ ልብኹም ዕሩፍ ድዩ ምክንያቱ ኣብቲ ጉንዲ ወይኒ ምጥባቕ ጥራሕ ርግፀኛ ንኹን ኣብ ጎይታ ጥራሕ ንሃሉ ምክንያቱ ቅድም ኢሉ መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ድሓር ድማ እንታይ ኢሉ ኩሉ ክውሳኸኩም እዩ ስለዚ ትቅድም ዘለዎ ኣብ ህይወትና ይቀድም ኢየሱስ እቲ ናይ ውሽጦም ጎደሎ ተረዲኢሎም እቲ ሃጓፍናቶም ተረዲኢሎም ኢየሱስ ከዓ ኣብቲ 21:6 እንታይ ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ ኢየሱስ ነቲ መርበብ ናብ የማን ኣቢልኩም ደርቢዎ እሞ ክትረኽቡ ኢኹም በሎም ሽዑ ደርበይዎ እሞ ካብ በዝሕቲ ዓሳ እተላዕለ ምስሓቡ ሰኣኑ ሕጂ ራእዩ ቃል ዘይብሉ ህይወት ናይ ኢየሱስ ቃል ዘይብሉ ህይወት ባዶ እዩ ቃል ኢየሱስ ዘለዎ ህይወት ግና ኩሉ ግዜ እንታይ ምልኣት ኣለዎ እንታይ ከዘክሮም ደልዩ ኢየሱስ ከም ኢልዎም መስለኩም ፃውዒቶም ከዘክሮም ደልዩ ፃውዒቶም እንታይ ነይራ እንታይ ኢልኩም መጀመርያ ክፅውዖም ከሎ እንታይ ኢልዎም ገለዶ ዝሓዝኩም ኣለኩም የብልናን ሙሉእ ለይቲ ፅዒርና ዝሓዝናዮ የብልናን ኢሎሞ ሕጂ ሓደ ግዜ ምሻሎ ደኺምና እኳ ኢና ሰሪሕና እኳ ኢና ፅዒርና እኳ ኢና ንብል ቃል ዘይብሉ ናይ ኢየሱስ ሓሳብ ዘይብሉ ፍቓድ ኣምላኽ ዘይብሉ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ንየማን ኣቢልኩም ደርቢዩ መርበብኩም ኢልዎም ጴጥሮስ እንታይ ድዩ ገይሩ ንየማን ክድርብዮ ከሎ እንታይ ኢልካ ዳ ሕራይ ንድርቢ ስለ ዝበልካ ምስ ደርበዩ ክሳዕ ምስሓቡ ሲኢኖምሲ ነቶም ኣብ ካልአይቲ ጃልባ ዝነበሩት እንታይ ኢሎሞ ንዑ እንታይ ግበሩና ኢሎሞም ሓግዙና ኢሎምሲ መሊኡ ሽዑኡ ጴጥሮስ ተነሲሑ ሽዑኡ ገፋፋይ እንታይ ክገብረካ ኢልዎ ሰብ ክገብረካ ሕጂ ንዓይደ ዘክሮም ደሎ ናብቲ ቀዳማይ ፃውዒቶም መሊስዎ ነታ ማሕበር እንታይ ድልዋ እቲ ቀዳማይ ፍቅርክ እንታይ ጌርኪ ኢኺ ኢልዋ ሓዲግኪ ክንብገስ ከለና ከመይ ድ ነይሩ ንኣምላኽ ክነገልግሎ ከለና ከመይ ድ ነይሩ እንታይ ዳ ዓንቂፍና እንታይ ዳ ንድሕሪት ዝመልሰና እንታይ ዳ ሉ ደዳኽመና ሓደ ግዜ ንዑ ምፍላጡ ፅቡቅ እዩ ተስፋ ዘቁርፀና እንታይ እዩ ንድሕሪት ዝመልሰና እንታይ እዩ ሽዑ ኣብ ዮሐንስ እታ ፍቕዲ 5 እታ ደንበብና ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ዝበለት ብዘይብኡ ወላ ሓደ ክግበር ስለ ዘይክእል ብኡ ግና ክግበር ዝተኻእለ ነይሩ ምግፋፍ ተኻኢሉ ምምፃእ ተኻኢሉ ምርካብ ተኻኢሉ ቅዱሳን እዛ ማሕበር እዚኣ ብዘይ ኢየሱስ ወላ ሓደ ክትገብር ኣይትኽእልን ገዛ ስለ ዘለና ማሕበር ስለ ዘለና ገንዘብ ስለ ዘለና ዓቕሚ ስለ ዘለና ኩሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ኣይኮነን ኢየሱስ ቅድም ክንሰርዖ ኣለና እቲ ወንጌልና እቲ እምነትና እቲ ሰረትና ቅድም ክስራዕ ኣለዎ ኢየሱስ ሓዲካ በቲ ናይ ዓለም ጥበብ ነቲ ሓሳብ ኣምላኽ ከተስምሮ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዝሰምር በቲ ሓሳብ ኣምላኽ እዩ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዝሰምር በቲ ምኽራ ኣምላኽ እዩ ስለዝኾነ ድማ ናብቲ ምኽሩን ሓሳቡን ናብኡ ከምፅኦም ፈትዩ ኢየሱስ እምበኣር ኣብቲ ፍቕዲ ዮሐንስ 21:9-13 ኢየሱስ ናብ ምድሪ ምስ ወረዱ ከዓ ጓህርን ዓሳ ናብ ልዕሊኡ እንጌራን ረኣየ ኢየሱስ ከዓነት ካብቲ ሕጂ ዝገፈፍኩሞ ዓሳ ኣምፅኡ በሎም ስምዖን ጴጥሮስ ናብ ጃልባ ኣትዩ ነቲ 153 ዝገፈፎ ዓሳ ዝመለአ መርበብ ናብ ምድሪ ጎተቶ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ኢየሱስ ሞ ሕብስ ተቐሪበ ኣለኹ ዓሳ ምፅኡ ስለዚ ከዳልዎ ኣሎም መን እዩ ዝምግብ ዘሎ መጋባይ መን እዩ ኢየሱስ ኣሕዋተይ ኣብዛ ቤተክርስትያን እዚኣ መጋባይ መን እዩ ኢየሱስ እዩ ኩሉ መግቢ ናይዛ ማሕበር እዚኣ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ኣምላኽ ብኢዱ ገይሩ መንፈሳዊ ህይወትና ስጋዊ ህይወትና ዝምግብ እሙን ኣቦ እዩ ስለዝኾነ ድማ እንታይ ክገብሮም ጀሚሩ ክምግቦም ጀሚሩ ኣብ ቀዳማይ ነገሥ 19:5-7 ተንቢብና እንታይ ድብል ነዊሕ መንገዲ ለካ እሞ እንታይ ግበር ኢልዎ ብላዕ መን እዩ ነቲ መግቢ ዳልይዎ መልኣኽ እግዚኣብሔር ንመን መጊብዎ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ስለዚ እቲ ዝምግብ ኣምላኽ ንድኻምና ንጥሜትና ዝርዳእ ኣቦ ኣለና
أبت إسران حدا عصرت حموش عصر شوعة مستمسحو إلو يسوس نسمعهم بطرس سمعون وديونا تفكرندو إخا حجنا بي متي نبتو قداي متي نمنتاي بطرس نمنتاي يوحنس زي بلو نمنتاي نتوم كالوت زي بلوم ناب بطرس متي مخنياتو بطرس يو وشتو تغودي زلو بطرس يو بزعبا غويتا نيب حقي تليميلو تسمعوا زلو يسوس نتزودق خلق لي متي يسوس نتي زخا حدمو وشتو حما سمعوا زلو نابو إي متي بار يسوس انتاي زبلو دلو مستمسحو تفكرندو إخا يفكرك ياو تابلا بطرس تفكرندو إخا أباقي حلو تفكرندو إخا سالسا جيزة مسبولو قويتاي خمسة فكرك تفلت إخا نابي متي نسخنا فلتك إخا حتى نزلها سلازي حدا جيزة انتاي نخونينا مثلكم نابتدحور حلوف تعسان ملس يسوس كانت تعسانا نعوك فوسي متي سلاز خونه ابزناي بطرس انترينا يو زي تعسازي زوجتو سمع زلو نعوك فوس ويتا يسوس متي ايو فقروخ حدث مسعو حبرت كجبر ناو متي اونجيل ماتيوس اسران كلتن فقد سلاسان شوعتن يسوس كا نغزابير املاخك بملو لبخا بخلو نفسها بخلو حسابك أفكره زيادة عباي قدامي تتزازي إتا تمسلخا كالئي تدما نبس أيكا كم نفسها أفكره قدوسان أملاخ كاوانات زلالي نقرزيو نقبرو زبالة خلو مبقسيو فقرا أملاخيو أحواتي كله خدا أخلي كله خدا كم خلي فقرا أملاخ زلو وسب نسو يحيلي زلو نعملاك تقلقلو تخوينك قداميتي نعملاك تفكرو لك فقرا أملاك زلو وسب نيبا حق إيو انتاي ديلو اتي نعملاك يفكرو زبلسي نحاو زتسألسي نسو انتاي لو حساوي له سلام انتاي قدم نحاو خارخة تفكر ايكونا نعملاك زفكر فريو نحاو خاو انت فكر وتصيت ناي أملاك فقريو اتنا حاونا نفكر إذا كستوس فكريو كابو زمت أكو يكون كابت قممنا أملاخ كويو تماقيلو سلازي تقممنا أملاخ نتايو أبي واتنا ينتبارة كم تا أملاخ زفكرنا كمود ما نحواتنا نفكر كمود ما نبيتسبنا نفكر مغنياتو نأملاخ زفكر نيبا حق يو نحواتو ها زفكر سلازي خونه اكزي أبير أملاخ سلا كفر استبقسة أقلقلوت سلا كابانا زدلي ياوتا يابلا أباقي أيك أحل ياوتو نبلع منتان كعبيا أباقي حلو تقلا منتان كيمتس كم منتاي تبقسنا يناقن كاب فقر تبقسنا يناقن أبتي زقت العصر شو من تفقري نسخايلو حجنا منتاي متي نابتمن النتو يمتي اتمن النتو بيتروس كجبر زخيل كويز زخيل كسرح زخيل أحواتي نبيت أملاخ من يخجل زخيل يلنا خلمت كلنا قدامنا منتين نمت أبرئ سينا دمت انتاي بقعتي دمت مش بقى انتاي بوقعي السبزي إنا نبلمش تقدامي تخمت زلوا جنتاي مس أملاخ زلوا فقرن فرهات أملاخ زلون عواتي كقلت عقمي السو يكون نقدم زمت نسو مسارحي كاب فقريز تلعله كاب تعتناز تلعله كاب فرهات أملاخ تلعله أقلقلوت لأنه كله فرز فري نسو طرح سلازي خونا دما ناو أخذ صحوي دلي قدم بصحي خانيركا انتاي لو بعدي نسخه بصحو خلخا يلو بعلخا تعطيكا ناب زدلخا يو تخيل نيركا تدلخا تفكر تدلخا تخحد مس أركا جنا يلو في الدموي بهريخا كله مس أركا جنا أداوكا ختل عليخا أمو كان أوت كم زعتوها ناب زيد لخا يو خمس وسطها بحقي بحق قبلك هلخو حجي كم قدم يكونن حجي فلوي من قدي كميو قبرها ورات معرف حدا فقد شمونته منفس قدوس نبخاتكم مزو ورد جنا حيلي كتقبلوا إخو جنابي متي سرح أملاخ
بحيل منفس قدوس إيو زعيه بطرس زي أمين إلو مستقبله أبلع بطرسن تم حوارياتن أب جبر حواريات كلتا 14 انت رئينا يوم منفس قدوسنا وأم وردو شعور تمنفس أملاخ حيل أملاخ مسورده تهزب تأكيبو زي أتم بقع ميس سخوري أم مسبولو بطرس مستم 10 وحدة تنسيو دمت أو أبيلو تزاربهم كمزيلو التمسب يهودا أبي يروسالم تنبرو كلاتكم زي أبغاتكم يفلت نقاليك سنبلو حجي غنك أدما يكونن زهدم يلن ندهري زملس يلن حجي حقيو كنقر اللو كابيز تلع عليو منفس قدوس بطرس أتسيئو أحواتي نا أملاخ كبري منفس أملاخ كتساءكا خلو يصبو بقى منفس قدوس انت تسيكا حاليوتك حسابك قبرك كله بزعبا قويتايو شو انتاي كبلهم جميرو اتنسخهم سقلكم ما يسوس كريستوس تنسيو امو انتاي نقبر اتتسفا ناخاتكمن ندقهمني اتي بسرات كنقر جميرو شعو كلهم انتاي كنقبر مسبولو تنسعو نعدقات حتى تطمقو منفس قدوس كتقبلو يخم مسبولهم كلهم دما نابتي دنب كريستوس اتيم مودعتا كنري أزدلي زئة أفتي عسرش عالتفقدي بخميز بلا موت نعملخ كخبرو خمزلو ما انتي كحبرويو إزي زبالة إزي مستهزاربو خا صعبان قدوسان إتا كندي مستر أقل قلوت زئة نمانينا نسعب دلنا نسمعتنا نحسابنا نمحدرتي نمانينا نسعب دلنا ويكأن سبات كنردينا نسعب دلنا حجي كي تردأنا جزار إسناس قلنا قرت سعب الله حجي يسوس هذا أقداس نجري نجروم سعبن بك قعزخا كله مساي معالتاوي واتك مساي أسري وسد كسبق لك إنت أنا زبلك أسمع أنت ينيرو كما ينيرو أيكونن سلازلوني أنا إمراحيخا نسخا أسعبيخا نحنا كريستيانات كحج فيليبي 13 انتايبل أحواتي أنا برئسي كم زرخبكو أي مثلا حدا نقرد الله أبدأ حري زلو نارسعكو نتأبك ما يزلو ناتمت أركو نابت عنصوص ألاما بيلا نابت عصبع عوت نايلا عليس وعا أملاخ بكريستوس يسوس اقويلو سلازن انتايد بلدلو أنا نايد حري كريستو عيبك قدوسان لو مخلات نابز متسئنا لنا نايد حرينا نرسعيو ناي دحريت زغوتك كدغمي ناي دحريت زغوتك نقدميت غنا املاخ زدالولنا غدنان ات غدنا ناي تنساي غدناي ناي لوط غدناي مغنياتو يسوع كريستوس تسيو نتم حواريات نسو مرحي مخانو ينغروم الله طرح اج صعبوني زي مصاي هيوتكم ناي امنت غعزيو سلازي تناي امنت غعزنا أب امنت ستمركوسه خون الله كلاي قرنطوس 5:17 تايدبل سلازا حدكوا بكريستوس انتلي نسو حدش فطرتي اتبولي حليفيو نوخا كل انتاي كونه حدش كونه سلازي እግዚአብሔር ይመስገን كل ጊዜ بزعبا صباح تحغسو دو ስለምንታይ ተሐጎሱ بزعبا نلومي حيزوا دلو كريستوس صباحك أبتحتيا بزعبا صباح انتاي تخونيلو أي تتشنقو حانت سنتاي يسوس نسعبو طرح نعود راح أسرو نخيد امنتنا راح يصنع سلازي እግዚአብሔር ይመስገን قال له حدا ግዜስ ክንቋጽ አጽሮ ዘይን خلسي يتشنقنا امنتنا نغبرو ناو نودقو سلازي ناو نودقو خلنا لبنا يعرف سلامنا يعزز السلامن عرفتن زمتصغنا كابيو انتلنا كاب كريستوس يزمتص مو داتا اتخصاصي كل غيزه انتاي بلنا دخيم كاخا ودي كاخا اين فعكن حميكم يخم سخاتكم داخم زنديكم احواتي 107 تنهلو بزي نفعنا دينا كلتمي تنهلو نفعنا دينا 10 سبتلو حميقنا دينا السو سرح املاخ نحنا قن حدا امنت لنا يسوس نتحنت نفس خمت إلو نبز عالم زي أنت جيرو متي
ስለዚህ አምላኽ ቁጽርና አይኮነን ዝርኢ እግዚአብሔር እምነትና እዩ ዝርኢ ክንድፍራ አድሪ እምነት ተላትካስ ኢሉ ነዚ ኸረን እዚ እንታይ ግበሮ ተልዕሎ ብእምነት ትብል ይላዓልካ ስለዚህ ንሕና ኣብቲ ሒደት ምህላውና እምነትና ይበርትዕ ፍቅርና ይዕበ እቲ ዝመጽእ ክመጽእ እዩ ፍቅርና እንተጎዲሉ እምነትና እንተጎዲሉ ግና እቲ ዝመጽእ ፍቅሪ ደልዩ እዩ ዝመጽእ እምነት ደልዩ እዩ ዝመጽእ ስለዚህ ካባና ዝወስዶ ነገር የብሉን ባዶ ዶ ነቲ ባዶ ከካፍሎ ይኽእል ዘለዎ ግን ካብቲ ዘለዎ ኸ እንታይ ይገብር የካፍል ንሕና እንታይ ኣለና ኢየሱስ እኳ እንታይ ድልዎም ነቶም ክሳይ ዝብላዕ ሃብዎም ንሳቶም ካ ዝብላዕ የብልናን ኢሎሞ እንታይ ኣለኩም እዚ ቆልዓ ዓሳን ሒደት ከምኡ ድማ ሕብስ ኣለዎ ኣምፅዎ ንሱ ንኩሉ ዝኣክል ከመይ ኢሉ ይኣክል ኢየሱስ እንተባሪኽዎ እኹል ኢየሱስ ስለ ዝባረኾ ኸዓ 12 መሶብ ተላዒሉ ሎሚ እቲ ሒደትና ዝባረኸ ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ኣሎ እምነትና ኣብኡ ንግበር ኣብኡ ንወከል ሰላምና ሕልው ይኹን እግዚኣብሔር ምሳና እዩ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ እዚ እዩ ሮሜ 1:8 እምበኣርሲ ሕጂ ነቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለው ኩነኔ የብሎምን ሎሚ ሓደ ነገር ጥራሕ ሕቶ ንሕተት ሎሚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣለኹ ዲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተለኹ ትብዓት ኣለኒ ምክንያቱ ኩነኔ የብለይን ካብ ፍርዲ ካብ ሓጢአት ካብ ሞት ሓራ ዘውፃእኒ ብሞቱን ብትንሳኤውን መድሓኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳይ ኣሎ ስለዚ እቲ ዝኣምኖ ኣምላኽ እሙን እዩ ንዓይ ንቤተይ ንሕብረተይ ንኩሉ እሙን ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ዘለና ስለዚ ክንወፅእ ከለና ኣታ እሙን ኣምላኽ ኣነ ንዓኻ ይኣምነካ በቃ ኣበይ ኢኻ ተኣምነኒ እንተኢልና ኣብ ህይወተይ ኣብ ቤተይ ኣብ ደቀይ ኣብ ስርሐይ ኣብ ኩሉ ዝኣምነካ ኣቦ ኣለኻኒ ስለዚ ነብሲ ወከፍና እምነትና ይጽናዕ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዝወደቁ ዝጠለምዎ ዝሓድዎ ዝሓደሰ ኣምላኽ ናብቲ ቀንዲ ጽውዖምን ጉዮምን ዘእተዎ ጎይታ ንዓና እውን ኣብ ኩሉ ጎደናና ኣብ ኩሉ ጉዕዞና ኣብ ኩሉ መንገድና ዝሕድስ ኣቦ ስለ ዝኾነ ስሙን ዘለዓለም ብሩኽ ይኹን ንጸሊ ቅዱስ 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 ኢኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትን ንኣኻ ንበይንኻ ይኹን እግዚኣብሔር ኣቦ ድኻምና ጥልመትና ውድቀትና ርኢኻ ዘይገደፍካና ካብ ዝወደቕናዮም ዘተሳእካና ኣምላኽ ስምካ ይባረኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ቃልካ ክንጸንዕ ንኣኻ ክንስዕብ ጸጋ ካብዝሓልና ክብሪ ኩሉ ንስኻ ውሰድ ብሽም ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን